आज क्लास को आम गोटे सुंदर शायरी आरंभ करवा जितेबाला तुमको डिमोटिवेट लगुच सब निजक गोटे कथा कह कि चली न पड़ी थकी पथ थाऊ जेते दूर कि चली न पड़ी थकी पथ थाऊ जेते दूर केही न चलिले साथी मोहर प्रभु तुमे अछ एका मोर प्रभु तुमे अछ एका मोर। तो आज क्लास रे आमे ओडिशा पुलिस एसआई रो 50 टी इम्पोर्टाट क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। 50 टी इम्पोर्टाट क्वेश्चन को आमे डिस्कशन करिबा जो थे आमे 5 टी सेक्शन रखीचे। 5 टी सेक्शन रे 10 टी लेखा क्वेश्चन रही तो टोटाल 50 टा क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिबा। ए सीरीज अप टू ओडिशा पुलिस एग्जाम आसीबा पर्यंत ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम हवा पर्यंत ए सीरीज चलिबो। तो जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तो सर्वप्रथम आमे ओडिशा जीके देखिबा। ओडिशा जीके रे हम किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा। ओडिशा रो सबुठारु बड़ ह्रदर नाम कोन? ओडिशा रो सबुठु बड़ ह्रदर नाम हेउची चिलिका। मन रखिता ए चिलिका हेउची लवणयुक्त ह्रद अर्थात लुणी पानी ह्रद। क्लियर? कौन कहूचे ना चिलिका हेउचे भारतर सबुठारु लुणी पानी ह्रद लवणयुक्त ह्रद। मन रखि था 1981 मसीह भारतर प्रथम रामसार साइट भावे मान्यता पाइतिला एवं अंशुपा हेउचे ओडिशार सबुठु बड़ मधुर जल ह्रद। ओडिशार सबुठारु बड़ ह्रदर नाम हेउचे चिलिका। सबुठु मीठा पानी ह्रद जदि क्वेश्चन आसे मन रख पिला मन मीठा पानी ताहले आमे अंशुपा उपरे क्लिक करिबा। ठीक अछि। देन देखो उत्कल गौरव मधुसूदन दास को जन्म केउठारे? उत्कल गौरव मधुसूदन को दास कर जन्म केउठारे? प्रथम क्वेश्चन की उत्कल गौरव उपाधि काहा को मिलिथिला? मधुसूदन दास को उत्कल गौरव उपाधि मिलिथिला एवं से सत्यभामापुर रे जन्म ग्रहण करथिले। कटक जिलार सत्यभामापुर रे। मन रख मधुसूदन दास 28 एप्रिल 1948 रे कटक जिलार सत्यभामापुर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर जन्म दिवस को ओडिशा रे स्वाभिमान दिवस बा वकील दिवस रूपे पालन मध्य करा जाय। क्लियर? कटक रे की जन्म ग्रहण करथिले आ साक्षी गोपाल रे गोपबंधु दास। मन रखिबो गोपबंधु दास पुरी जिलार साक्षी गोपाल ठारे जन्म ग्रहण करथिले। देन देखो पिला माने ओडिशार केउ नदी को ओडिशार गंगा बोली कहा जाए? ओडिशार केउ नदी को ओडिशार गंगा बोली कहा जाए? महानदी को। ओडिशार दीर्घतम नदी भी मध्य महानदी एवं यह छत्तीसगढ़ सिहावा पर्वत रु आसीची। यह ओडिशार सांस्कृतिक आर्थिक जीवन रो मूलदुआ होइथिबार ताकू सेतपय हम कोन ओडिशार गंगा बोली मध्य कहि थाए। देन देखिबा जदि आमे कोन रहिछि ना कोणार्क सूर्य मंदिर कहा द्वारा निर्मित होइतला? कोणार्क सूर्य मंदिर लांगुड़ा नरसिंह देव एक द्वारा वन को द्वारा तैयारी होइतिला। 1300 शताब्दी पूर्व गंगवंशर राजा राजा लांगुड़ा नरसिंह देव एक एही मंदिर निर्माण करथिले एवं 1948 मसीह यहाकू यूनेस्को विश्व ऐतिह्य स्थली मान्यता मिलिथिला। यहाकू ब्लैक पागोड़ा मध्य कहा जाय थाए एवं यह देखिया पई चलंता रथ परी। क्लियर? वंदे उत्कल जननी कवितार कवि किए? वंदे उत्कल जननी कवितार रचयिता किए? लक्ष्मीकांत महापात्र। मन रखियो पिला माने 1912 मसीह रे कविता रचना होइतिला। 2020 मसीह रे एहा स्टेट संगीत बा राज्य संगीतर अवार्ड मध्य पाइतिला बा सरकार एहा को आनुष्ठानिक भावे राज्य संगीतर मान्यता देइथिले। क्लियर? पाइक विद्रोह केउ वर्ष होइतिला? पाइक विद्रोह जो देखिबा 1857 मसीह रे पाइक विद्रोह होइतिला। बक्सी जगबंधु नेतृत्व रे खोर्धा रे एटा प्रथम करी आरंभ करा जाइतिला एवं एहा को प्रथम स्वाधीनता संग्राम रो मान्यता मिलिबा पई दाबी करा जाउची। हीराकुद डैम केउ जिले रे? हीराकुद डैम केउ जिला रे? हीराकुद डैम संबलपुर जिला रे अवस्थित
ଏବଂ ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମାଟି ନିର୍ମିତ ବନ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1957 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଲମନ ରଙ୍ଗର ଶିମୁଳି ଗଛ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏହାର ନାମିତ ଶିମିଳିପାଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରକୁ ରେଶମ ସହର ସିଲ୍କ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରକୁ ସିଲ୍କ ସିଟି ବା ରେଶମ ସହର କହିଥାଏ? ମନେ ରଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ହସ୍ତତନ୍ତ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସିଲ୍କ ସିଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଣ ନା ସିଲଭର ସିଟି ଆଉ ତାର କାମ ପାଇଁ କେଉଁ ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ମନେ ରଖ କଟକ। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଏପ୍ରିଲ 1 ମନେ ରଖ ଏପ୍ରିଲ 1 1936 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥର ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରକୁ ଆସିବା। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଖିବା, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ସହର ବନ୍ଦର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବ ଲୋଥଲ। ଲୋଥଲ ଗୋଟେ କଣ ଡକୱାର୍ଡ ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୃତ୍ରିମ ବନ୍ଦର ବା ଡକୱାର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି କି ସେ ସମୟରେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ନାମ କଣ? ମହାବୀର ଜୈନ। ମନେ ରଖ 24ତମ ବା ଲାଷ୍ଟ, 24ତମ ବା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ମହାବୀର ଜୈନ। ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଋଷଭେଦ ଦେବ ଏବଂ 23ତମ ଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ଏଇଟା ମନେ ନ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ନା ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟଲ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯିଏ ଧନାନନ୍ଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିକିରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ପାଣିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପାଣିପଥ ଯୁଦ୍ଧ 1526 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ଭିତରେ? ନା ବାବର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଆକବରନାମା ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆକବରନାମା ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆକବରନାମା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଅବୁଲ ଫଜଲ। ଅବୁଲ ଫଜଲ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ସଭାରେ ଜଣେ ନବରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏ ଆକବରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆକବରନାମା ଓ ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ ମନେ ରଖିବ ଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଅବୁଲ ଫଜଲ। ଏ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆକବରନାମା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ। 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମିରଟରୁ। 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ମିରଟରୁ ହେଇଥିଲା। 10 ମେ 1857 ସୈନିକ ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯୋଉଥିରେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ କର ବା ମର, ଅର୍ଥାତ ଡୁ ଅର ଡାଏର ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ବା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବା ପଲିଟିକାଲ କ୍ଲିୟର ରାଜନୈତିକ ବା ପଲିଟିକାଲ ଗ୍ରୁପ କୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ। 1939 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ, ଯଦି ସୁଭାଷ ବୋଷ କୋଉ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ। ଯାହାର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା
ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ এই ସ୍ଲୋଗାନରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ ଜାଲିଆନାବାଗରେ এই ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ କରେଇଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଡାୟର। ଏବଂ এই ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ ଉଦାମ ସିଂ। ଉଦାମ ସିଂ এই ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିକିରି। ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଉଦାମ ସିଂ ଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିକିରି ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଭାରତର ଲୌହ ମାନବ ଭାବରେ କାହାକୁ ଆମେ ବାଛିଛେ ବା ଭାରତର ଲୌହ ମାନବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବ ଭାରତର ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। 560 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟକୁ ଭାରତ ସଂଘରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ଏବଂ ଆଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ୱାର୍ଲଡର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଚୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଷ୍ଟାଚୁ ଅଫ ୟୁନିଟି। ମନେ ରଖିବ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଫ ୟୁନିଟି ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ନା ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି। ଗୁଜରାଟରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିଥା ଓଡିଶାର ପଚାରିଲେ ମହାନଦୀ ହବ, ଯୋଉଟା ହଉଛି 1851 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା, ଯାହା ହଉଛି 2525 2525 ଅର୍ଥାତ 2525 2525 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ମହାନଦୀର ହଉଛି 851 କିଲୋମିଟର ବା 851 କିଲୋମିଟର। କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରାଜ୍ୟ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଛୋଟ ହଉଛି ଗୋଆ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ମ୍ୟାପରେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଛୋଟିଆଟାଏ ଅଛି ଗୋଆ। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସୀମାରେଖା ଭାରତ ଓ ଚୀନକୁ ପୃଥକ କରିଛି? ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ। ମନେ ରଖିଥାଉ, ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଏ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା? ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ। ଏ ଦିଟା ମନେ ରଖିବ, ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ, ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡରକୁ କୁହାଯାଏ। ସୁଇଜ କେନାଲ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯୋଡିଥାଏ? ସୁଇଜ କେନାଲ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଏବଂ ଲୋହିତ ସାଗର ବା ରେଡ୍ ସି କୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆସାମ। ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଥିବା ଗଣ୍ଡା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଠାରୁ କୋଉ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅଛି? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 78%। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି? 21% ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଦେଖ କେଉଁ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ହୁଏ? ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। କୋଉ ରାଜ୍ୟ? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ରହିଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ହିଁ ଉଦୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାସାଗରର ନାମ କଣ? ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାସାଗର ନାମ ହଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ପ୍ୟାସିଫିକ ଓସେନ। ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ବି ମଧ୍ୟ, ଗଭୀରତମ ମହାସାଗର ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ପ୍ୟାସିଫିକ ଓସନରେ କ୍ଲିକ କରିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନ ନାଁ ହଉଛି ମେରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ। କଣ? ମେରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନ। କ୍ଲିୟର? 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ ହଉଛି କୁଞ୍ଚିକଲ। କୁଞ୍ଚିକଲ ଜଳପ୍ରପାତ ବାରାହି ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବା ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ଶିମୋଗା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ଶିମୋଗା ଜିଲ୍ଲାର ବାରାହି ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁଞ୍ଚିକଲ, ଯାହାର ହାଇଟ ହଉଛି 455 ମିଟର। ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡିଶାର ବରେହି ପାଣି। ମନେ ରଖିବ, ଓଡିଶାର
बरही पानी 399 मीटर जोटा हूँ सेकेंड रे 399 मीटर जोटा भारतर द्वितीय उच्चतम जल एवं ओडिशार नंबर 1 ओडिशार नंबर 1 क्लियर। एबे देखिबा पॉलिटी डिस्कशन करिबा भारतीय संविधानर जनक काहाकू कुहा जाए तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर आंबेडकर को कुहा जाए कारण भीमराव आंबेडकर जी संविधान प्रणयन सभार चिठा कमिटी बा ड्राफ्टिंग कमिटीर अध्यक्ष थिबारु तांको संविधानर जनक बोली कुहा जाई थाए। देन मौलिक अधिकार गुडी को संविधानर केउ भागरे रखा जाईची भाग 3 अर्थात पार्ट ट्रिपल आई रे रखा जाईची क्लियर। देन देखिबा जदि हमर क्वेश्चन रहूची भारतर राष्ट्रपति हेबा पाई सर्वनिम्न वयस सीमा केते 35 इयर्स लोकसभा प्रार्थी हवा पाई 25 इयर्स राज्यसभा प्रार्थी हवा पाई 30 इयर्स 30 वर्ष। भारतर सर्वोच्च न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट भारतर सर्वोच्च न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट केउ राज्य रे अवस्थित नुआ दिल्ली रे अवस्थित यह 28 जनवरी 1950 रे कार्यक्षम होइथिला। राज्यसभार अध्यक्षता किए करंती राज्यसभार अध्यक्षता बा चेयरपर्सन हेउचंती उपराष्ट्रपति। संविधानर केउ अनुच्छेद रे समानता अधिकार वर्णित संविधानर 14 रु 18 मध्यरे समानता अर्थात जाति धर्म लिंग निर्विशेष रे समस्ते समान एवं आर्टिकल 70 रे अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी उपरे लेखा जाईची। लोकसभा को केते जन सभ्य निर्वाचित हुअंती लोकसभा को केते जन सभ्य निर्वाचित हुअंती 543 जन निर्वाचित हुअंती एवं 2 जन आंग्लो इंडियन को बछा जाई थाए क्लियर। देन पंचायत राज व्यवस्था प्रथमे को राज्य रे लागू होइथिला पंचायत राज व्यवस्था प्रथमे को जगह रे लागू होइथिला जदि एइटा को देखिबा राजस्थान रे नौगढ़ मन रखिबो नौगढ़ जिला रे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को द्वारा एटा आरंभ होइथिला। भारतर निर्वाचन आयोग केउ अनुच्छेद अधीन रे आसंती भारतर निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल आसंती जोथरे इलेक्शन कमिशन इंडिया को देशर स्वाधीन निरपेक्ष निर्वाचन परिचालना करने को क्षमता दिया जाई थाए। संविधानर आत्मा हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केउ आर्टिकल को कहा जाए मन रखिबो 32 आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को एथिरे कौन लेखा जाईची ना सांविधानिक प्रतिकार अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जदि आमर मौलिक अधिकार को केही खनन कले बा आम मौलिक अधिकार उपरे केही जदि प्रश्नवाचक चिन्ह रखिले ताहले आमे कोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट रे पिटीशन दाखल करि परिबा आमे निजर मौलिक अधिकार को सुरक्षा दे परिबा सुप्रीम कोर्ट जाई परिबा। सेति पई डॉक्टर बी आर आंबेडकर एहाकू संविधानर आत्मा बोली कहिथिले। देन आमे किछिटा साइंस रो क्वेश्चन भी मध्य देखिबा मानव शरीरर सबुठु बड़ ग्रंथि बा बड़ ग्लैंड के सबुठारु बड़ ग्लैंड होची लिवर एथिरु आमे जानिचे बाइल जूस को जूस ना बाइल जूस निर्गत हेई थाए ए देखो पिला माने बाइल जूस बा जहा को आमे पित्त रस बोली कहूचे एथिरु तयारी हेई थाए जहा हमकु हजम करिवारे सहाय्य करे। गाड़ी पछर दृश्य देखिया पई केउ दर्पण को व्यवहार करा जाए बा गाड़ी मिरर रे जो एमती गोले हेकि मिरर लागि थाए एथिरे को प्रकारर मिरर लागि थाए आमे जानिचे एटा कन्वेक्स मिरर बा उत्तल दर्पण लागि थाए कारण ये कोन बहुत बड़ अंचल दृश्य को हमकु देखाइबारे सहाय्य करे। देन विटामिन सी केउ रोग हुए विटामिन सी अभावरु केउ रोग हुए स्कर्वी रोग हेताए दांत माढ़ीरु रक्त बोहिबा ये होउछ तार लक्षण। विटामिन सी कोउथे अछि ना सब कमला खट्टा जातीय खाद्य कमला लेंबू अँला आदि खट्टा फल रे विटामिन सी प्रचुर परिमाण देखिबाकू मिली थाए।
विद्युत स्रोतर एकक होची एम्पियर। आउ आमे जदि देखिबा विभव अंतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस रो एकक होची वोल्ट। रेजिस्टेंस होची ओम। रेजिस्टिविटी होची ओम मीटर। क्लियर। देन देखिबा उद्भिद सूर्यालोकरु खाद्य प्रस्तुत करिया प्रक्रिया को कौन कुहा जाए मन रखिता फोटोसिंथेसिस बोली कुहा जाए। पत्र रे थिबा हरित कणा बा क्लोरोफिल सूर्यालोक जल कार्बन डाइऑक्साइड व्यवहार करी ग्लूकोज तैयारी करे। कौन तैयारी करे? ग्लूकोज तैयारी करी थाए एवं अम्लजान बाहर को छाड़ी थाए वायुमंडल को छाड़ी थाए। शरीर केउ अंग रक्त को विशोधन बा रक्त को प्यूरिफाई करिबारे सहायता करे। हम जानिछे किडनी आम ब्लड को प्यूरिफाई करिबारे सहायता करे। शब्दर बेग सबुठारु केउठारे अधिक अर्थात केउ माध्यम रे सबुठारु अधिक बेगरे गति करथाए से होची सॉलिड। कठिन पदार्थ रे सबुठारु अधिक स्पीड रे जाई थाए। कठिन पदार्थ रे कणिका गुड़िक जेहेतु पाखापाखि एथिरे थाए शब्दर बेग सबुठारु अधिक गति करि पारे। क्लियर। देन देखिबा एलपीजी गैस जब देखिबा एलपीजी गैस रे केउ गैस थाए? एलपीजी रे दुईटी गैस थाए गोटे होची ब्यूटेन आ गोटे होची प्रोपेन एवं एथिरे गंध बारिबा पई गोटे मिसा जाई थाए इथानॉल मोरोकैप्टन। क्लियर। इथानॉल मोरोकैप्टन एथिरे कोन ना गोटे गंध दबा पई गैस लीक हेले जेमते हमकु जणा पड़िबो। क्लियर। जो गंध होची से आज सकासे ही गंध होची। रक्तचाप मापिबा पई बा ब्लड प्रेशर को मापिबा पई केउ जंत्र व्यवहार करा जाए? स्पिग्मोमानोमीटर। मन रख पिला माने स्पिग्मोमानोमीटर जोटा हमको रक्तचाप रे व्यवहार करा जाए अर्थात ब्लड प्रेशर को मापिबारे स्पिग्मोमानोमीटर को यूज करा जाए। जने सुस्थ व्यक्तिर साधारण रक्तचाप होची 120/80 mmHg। पेनिसिलिन रो आविष्कार किए करथिले? पेनिसिलिन होची एक एंटीबायोटिक जार आविष्कार किए करथिले अलेक्जेंडर फ्लेमी। 1928 मसिया रे एई एंटीबायोटिक को विश्वर प्रथम एंटीबायोटिक। आ गोटे क्वेश्चन भी एठु आसी पारे विश्वर प्रथम एंटीबायोटिक किए ना पेनिसिलिन होची विश्वर प्रथम एंटीबायोटिक जहा को तैयारी करथिले अलेक्जेंडर फ्लेमी। क्लियर। आशा करूची भिडियोटी भल लागिथिबो। जदि भिडियोटी भल लागिथिबो ताले भिडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ समस्त।